Derek, tsaka sila Troy, tsaka sila Jake, no? Nagliliparan doon sa malaki eh. Pero yung galing kasi sinasagot talaga nila. Power daw eh. Kuya? Sige. Ano na mag-video? Aletram B! Bomba! Kapag talaga mga video nagpapabuti. Ang laki niya rin, di mo nakita. Lahat ng tira, pasok ang puta. Kahit nakapikit si Russell, pasok eh. No? Madami ang puta naka-cheat code. Tingin ako eh. Nari? Tingin ako ng mga laro. Saan? First game? Mayroong laro yun ah. Bago may laro talaga yun. Meron talaga laro. Mabawi oh. All three. Jericho. Big. Oh! The last in Mania. 5-3. SGA. Save ball. Laro talaga yun. Perimeter. Perimeter ka ito. David, di ko mamana doon. Foul. Wait until time. Di mo siya dyan. Nasa dyan eh. Kababala yung kamay. Andrew. Santiago. To Andrew. Short. Uy! All 5. All 5. Bilang, di mo tayo din. Puta nga, ayaw tumakbo. Good yan ha, running time. Good. Kabaka. Spin. Ba't ang lalag to? Yung talaga, ano yun, stabilization. Stabilization. Ano siya yung parang Apo. Number 2. Easy 2 balls. 7-5. Number 24 to number 52. Wala. Ivan Alvin. Still number 31. That one, 40. Wala. Uy, grabe. Taas tumalog. Ababa. Still. Campbell. Easy 2 ball. 9-4, 9-5. Still, number 14. 2 points. 11-5. Number 24. Number 11-7. Still, Kabakang. Out of bounds. 7 minutes remaining. Time good, time. Bounce. Number 14. Number 31. Number 31. Yeah. Louis. Tuhod. Wala na pa sa pari dyan. Wala sa bituan, wala lalapit. Season 5 na
Binabalik niya. 11-7. 7-11. Uy, parang wala lang ah. Ayaw pa awat ngayong season. Oh, grabe na. Sabi kasi ni Eric, lalabas na ng isang po eh. Easy 2 points. Dalawa. Number 40. Orbino. Masuk ng talon. Number 52. Steve. Samson. To number 40. Foul. Second team foul. Uy! Umatras eh. Kailangan nila. Labas mo na. Umatras eh. Six minutes remaining. Steve. Third team foul. Sabi si SJ, galing pa sa atin. Foul. Score tayo, pag-shoot ha. Samsung kaya. Hindi. 5 minutes, Infinix lang 36. yan. Infinix lang. Number 40. Reverse. Paulino. Palitan na kasi Tupo. LCD niyan eh. Baka yung sa Yes, Samsung sir. pinamit Yes, yan eh. Palit na yan CD. 13-9. May line. Anong yung pinito kaya? Apat lang, Anong apat. yung pinito? Apat. 4-3. Ay, wait, sana to. Isa. 0-30. 13-12. Same ball. Ito muna tayo. Number blue. Turano black. Santiago. 4-3. Jericho. Turano 24. Turano 31. Easy 2 ball. Chase favor. Namamali sila. 14-13. Samson. Paglamang. Wala. Iba number 24. Jericho, 4-3. Yan. 17-13. Apat. Steve, number 13. Agak pa yung sote. Easy to 19-13. Anim. 4-3. Bang. Tatlo. 4 minutes remaining. Number 31, 4-3. Basic. 22-16. Santiago, babawi. Patay. 24-16. Samson. Third ball. Gab. Ilan na lang kayo, Gab? Gab. Ilan na lang kayo? Tatlo? Buhay na yung kasama niya siya. Kala ko titira na. Kabaka. Easy 2 ball. Akala ko titira na. 10 lang, 10. 26-16. Samson. Easy 2 ball. 3 minutes remaining. Number 31, 4-3. Wala. Kanya pa rin. Isa pa. Sinukat na. Wala pa rin. Nakakuha rin. Kabaka. Nakaya din. Fake you. Behind the scene. Uy. Shooter.
Rebound number 24. Sampu ulit, sampu. Walo. 2 minutes, 10 seconds. Number 52. Number 31. Pink. Isang tupo. Sampu ulit, sampu. Last 2 minutes. Shot, drop. Ayan, gusto. Shot, drop. 1 minute, 30 seconds. Sampu lang, sampu. One minute, 20 seconds. Easy 2 points. 32-20. Tumutok. 1 minute remaining. 40 to shoot. 35-22. $40 seconds. Hindi na kayo ko. Thirty seconds. 5 to shoot. Wala na, 24 na lang eh. 24 seconds. 20. Ray, taktak Ray! Backboard. Tangkol sayang. Hindi ko na tinakboard. Mula nakita ng highlights. 20 seconds. Onse lamang. Ayun tawanan. Meron din yun. 5, 4, 3, 2, 1. End of the ball. Ayun ang Gab. Lahat tayo, panalo. Ay si Jericho. Pero nga sa pako. Sabi? Diyan sa kabila. Wala slicer. Hindi na galaw nyo. Kaya nga eh. Di ako sa'yo yung mga pasaan ni Josh eh. Nagulat. Nagulat ako, tutakit ko ba to? Ganyan to. Ashley sa kanila. Next game, Mamba mode. Mamba mo. Hey. Ano nag-measure na?